जगत व्यापक श्रीमन श्री श्री सत्यनारायण महाप्रभुंग प्रीति अर्थे सर्वे बोल आनंद एक बार हरि हरि जगत जननी विश्वदायिनी विश्वप्रदायिनी आद्याशक्ति परमावष्टमी माँ शारदांग प्रीति अर्थे माँ सिद्धिदात्री माँ मंगलमयी माँ मंगलांग प्रीति अर्थे माँ तारिणी का प्रीति अर्थे माँ पूर्णमा सिंह प्रीति अर्थे सर्वे बोल आनंद एक बारो हरि हरि बोला उपस्थित तमर गुरु गुरुजन मौसा मौसी तथा भाई भौणी मानकर चला पथरे सत्यनारायण महाप्रभु माँ पूर्णमासी समस्तंकर हृदय कंद्रे विहार करंतु अनुष्ठान दीर्घजीवी हो ग्रामर मंगल हो ये विश्वर मंगल हो सभा स्थित आबाल वृद्धवनिता मंगल कामना करंतु सत्यनारायण महाप्रभु सर्वे बोल आनंद एक बार हरि हरि बोला आहुरी एक बाप राधे हरि हरि गोलमाल करनी साइरन तुम दौच भारी लंबा हो गोलमाल करनी एणिके डभा साइज कर दियो इंजिन लगे काली माल कुआड़े जीव हाँ चला चला
कारण प्रभु गंज चरण नारायण हे बारे दियो शरण नारायण हे बारे दियो शरण हरी भरोसा बाणी काटुथिले बुढ़ा मौसा इले हम बसारे कोन कम मौसा ननाटा को रस्ट लगे बेगी बेगी खोसा ए गाई का आसिले पाळियांगु पड़ी गला दशा पाळिया डाकिबो बोपा को मौसा सारु सुकुआ तरकारी रांधेबो अति जत्न करी खाइबो 12टा राती रे झाड़ा फेरिबो बाइकंक घरे काई तम लाटिन काम हो भाई पत्थर पुजले हरी मिले तो मैं पुत्ता हूँ पत्थर का पहाड़ पत्थर पुजले हरी मिले तो मैं पुत्ता हूँ पत्थर का पहाड़ तुलसी पुजले हरी मिले तो मैं पुत्ता हूँ तुलसी का झाड़ भाई बिना मीराबाई कहे बिना प्रेम से नहीं मिले नंद लाला भैया कुछ समझा हिंदी नहीं चार पद बोलेगा समझा हम तो ओडिया लोग का में हिंदी बुझा क्या क्या अरे क्या चला चला सर्वे बोला आनंद कबार खरी खरी बोल जगत जननी झंत्रवाद सुनिया दिया शक्ति शक्तिमयी दयामयी भावमयी ईश्वरी विश्व प्रसविनी मां महादांग विश्व मंगलमयी मंगलांग तीर्थं मा करणींग तीर्थं रामदेवींग तीर्थं दुर्गमा पौर्णमासिन तीर्थं सर्वे बोला आनंद कबार हरि हरि उद्धार करता श्री श्री दयनिधि परमहंस तीर्थं जगत गुरु ठाकुर श्री 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 अभिराम परमहंस तीर्थं सर्वे बोलानंद को बाल हरि हरि बोल ये गमोषित थाय पाल सहकम देखा बालकर हरि प्रेमी कृष्ण प्रेमी भगवत प्रेमी पाला प्रेमी समस्त मोप भाई मानकर अर्चनिया वंदनिया चिन्ह प्रदाय ममता महिमा भौनी मानकर पुण्य पुण्य को झियंकर समवयस्क भाई भौनी मानकर
दूर दूरांतर छुटी आसवा समस्त पाला प्रेमी गुरुजन मानकर अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता आपलापुर छबन मानकर नारायण स्वामी समस्त मंगल ध्यान करंतु समस्त दुख कष्ट रिष्ट विपाक खंड करी अनुष्ठान घटी करंतु अनुष्ठान उतर हो सर्व परिला लगी खाऊ सर्व बोला आनंद एक बार हरि हरि बोला दया करो नमस्ते परमात्मा नमस्ते सदृपय नमो नमो संतकरण भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विद्याधारकं सदृशं यद्भवन समां लक्ष्मीकान्तं ओमानन्दविग्रहान् गुण्यगुणनिधिं भवभयर सर्वलोकनाथ ओम दक्षिणत्राय वरदाय सुरप्रिय लंबोदराय समाय जगहेताय नागनो नाय श्रींगे भूताय परिसुताय नाथ नमस्ते गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर विद्याकेत परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः नारायण कुटुंब सरस्वती व्यासन परम माधव जाति सर्वभूति मत विपणन स्वच्छता मत नमस्ते नमस्ते नमो नमो सत्य नारायण देवं शुक्लवन चत्र भोजं शंख चक्रवद पद्म वर्णमूला विभूषित झंकड़ते सदावासिनी सिंहवाहिनी शारदे मम कन्याहिनी वंशनोमा वाक्य देवी नमस्ते जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन दारु ब्रह्मचर्य पाइच धामते नमः नमो ब्रह्मण देवाय गगननाय जगधीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो आकाश धरित वंदे पाताले वासुकी तथा मूर्ति माधव वंदे संवंदे सचराचरम गणे नारायण द्रौमिक भास्कर तथा भिना भिन्न कर्तव्यं औ प्रभु पंचदेव नमस्तुते राधान में पिया सुधा सदा सर्वदा राधान में पिया सुधा सदा सर्वदा
সদা সর্বদা রাটি জীবরা মরম ঘাটি ওটা পারম রাটি জীবরা ঘাটি ওটা পারম আর রাটি জীবরা মরম ঘাটি ওটা পারম রাটি জীবরা মরম ঘাটি ওটা পারম একবিংশ সহস্র ছোটে মারন্তি কুদা নামে প্রিয় সুধা সদা সর্বদা হো 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 নামে প্রিয় সুধা সদা সর্বদা বহে অভিরাম বাই শ্রীমতী কুঞ্জকু যাই বহে অভিরাম শ্রীমতী কুঞ্জকু যাই এ মাধবଙ୍କୁ মিলাইলে মাধবଙ୍କୁ মিলাইলে নলাগে বাধা নামে প্রিয় সুধা সদা সর্বদা হো 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 রাধা নামে প্রিয় সুধা সদা সর্বদা রাধা ভজিলেন রাধা ভজিলেন লাগে সংসার বাধা হারা थया थया हेलो रहा रहा ରହି ଯା रही जावा सुनती ଭରସା ରାତି रहा ଝଡ଼ ନାହିଁ बिंबल ହଉ ଲେଖିଲେ ହାଉଲେ हेलो तेन जन कृष्णावसन वितरण उदि बेग नई पुण्यंग पुण्यंग खान खान कुणा मधुपति विहितन जो जो हवा हवग्नो सत्या मूर्त्या नैद जो भुव ममरा तरुं स्वर्ग तो नरगळ जा धंता धंता वेरते सो परम पुरुष संत दंग संतन तू रे संता ଆଉ ସନ୍ତାପିତ ନ ହୋଇ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ ସାର୍ ସେଇ ହଉ କଥା ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନ କରି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରି ବସି ପଡ଼ ହଁ ହଁ ଚୁପଚାପ ବସ ଯାହା ଭାତ ଡାଲମା ଫଲମା ଖାଇକି ଆଇଛ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ଜୟ ହେଉ ଜୟ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ବସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରେମିକ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ ଅଛି ସେ ଚିନିମ ଚିର ସୁନ୍ଦର ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପରମ କଲ୍ୟାଣମୟ ପରମ ଭାବମୟ ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାରକ ବନ୍ଦିତ ମମ ପୂଜ୍ୟ ମମରାଧ୍ୟ ହଁ ପରମ ପିତା ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଆଜ୍ଞା ଅକାରଣ କାରଣ ସର୍ବକଣ କଣ ପଦ୍ମ ପଲାଶ ରଚନ ବେଶ ବେଶ ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରଜମଣ୍ଡନ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଗୋପବଳା ହୃଦୟ ବିମଣ୍ଡନ କାଳିୟ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ହଁ ନରୂପୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣବିନ୍ଦରେ ହଁ ପ୍ରଥମତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ 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 ଜଗତ ଜନନୀ
ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଶକ୍ତିମୟୀ ଦୟାମୟୀ ଭାବମୟୀ ବିଶ୍ୱରଣୀ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସବିନୀ ମା ଆଜ୍ଞା। ଶାରଦାଙ୍କର କୋମଳ କମଳ ଚରଣ ତଳେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆଜ୍ଞା। ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଚରଣ ବିନ୍ଦରେ ହଁ ଦୁର୍ଗା ମା ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କ ଚରଣ ବିନ୍ଦରେ ବାବା ଏ ପିଣ୍ଡର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସଙ୍କ ଚରଣ ବିନ୍ଦରେ ଆଜ୍ଞା ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ 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 ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଚରଣ ବିନ୍ଦରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ଧାମ କରମଳା ଆଶ୍ରମର ହଁ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ଚରଣ ବିନ୍ଦରେ ଆଜ୍ଞା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ଆମର ବି ନାରାୟଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମରେ ସାର୍ ହରିପ୍ରେମୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରେମୀ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ପାଲାପ୍ରେମୀ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତାମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୋର ସ୍ନେହ ପ୍ରଦାୟିନୀ ମମତାମୟୀ ପୂର୍ଣ୍ଣତ ସିନୀ ଆଶିଷ ଦାୟିନୀ କଲ୍ୟାଣ ଦାୟିନୀ ଚିରନମସା ଚିରବରଣ୍ୟା ବିଦୁଷୀ ମହିଷୀ ଜାଗୃତିମୟୀ ଆଜ୍ଞା। ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ମାନେ ମୋର ହଁ ତଥା ଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କୁନାକୁନି ପୁଅ ଝିଅ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୋର ସମବୟସ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନ ବାବା ଆଉ ଏ ଭଗବତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ହରି ପିପାସୁ ହରୁ ପିପାସୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନୀ ତାଙ୍କର ଚରଣବିନ୍ଦୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ଜ୍ଞାନ କରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ହଁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାବାଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆମ ଗନ୍ତପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବା ବାବା କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର ହିସାବରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ପାଲର ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ବାପା ଆଜ୍ଞା ପାଲର ନୀତି ନିୟମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ହଁ ହଁ ପ୍ରଥମତଃ ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ମୋ ପଦେ ଜଣାଣ ଗାଇଛି ବଢିଆ କଥା ତାପରେ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକ ମାତ୍ର 4 ବାଦ୍ୟ ପାଠ କରିଛି ମୋ ଧନରେ ସାର୍ ବିନାଶନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି କବିତା ବନିତା ଲତା ଲତା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମତଃ ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିବା ତାପରେ ବାଟ ଧରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧନ ହଁ ସତରେ ବାୟା ବାବା ମତେ ବି ବସାଗରେ ବାୟା କରିଦେଲା ହଁ ପରା ସମସ୍ତେ ବାଇଆ କାହିଁକି ନା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲା ବେଳେ ସେ ମୋ ବାବା ବୋଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲୁଛି ବାଇଆ 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 ଆଉ। ମାନେ ଗୀତଟା ଏତେ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି ହଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନ ନାଚିବା ଲୋକ ନାଚିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ତାଳ ନଥିବ ସେ ବେତାଳେ ବି ନାଚିବ ନାଚିବ ତାର ବି ତାଳ ହେଇଯିବ ଆପା ଆପେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆ ସେ ନାଇଁ ସେ ଗୀତଟି ସେମିତି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି ଆଜି ପରା ସାର୍ ଆମର ଭୁଲ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେଇଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାୟା ହେଇ ମୋ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ରହିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ବାଇଆ ହେଇଗଲା ଭିଡିଓ କଲ କରିଥିଲା ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଡାଲି ବଘାରୁଥିଲା ସିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇ ତା କିରୋସିନି ପକେଇ ଦେଇଛି ଆ ବାଇଆ ଆଉ ମୋ ମାଲୋ ଗୀତ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ବାଦ୍ୟ ଅଛି ବାବାଙ୍କୁ ବୋଲିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ବାଦ୍ୟଟା ଅତି ଚମତ୍କାର ହଉଛି ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ହଁ ତମେ ସେମିତି ବଜେଇ ପାରିବ ଆଁ? ନା ଏଇଟା ହନୁମାନ ଓ ହନୁମାନ ଆସିଛ ଏମିତିଆ ବଜା ହନୁ ହଉ ରୁହ ମଝିରେ ମୁଁ ବୋଲିବି ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲିବି ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିକିରି ବୋଲିବି ହଁ ହଁ ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ମୋ ଧନରେ ସାର୍ କହିଲେ ମୁହି ଯନ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ये मु যন্ত্র নহিলে তুম্ভে খেলিব কা সঙ্গে আগে ও বুড়া ये किए তোতে বুঝাইব সাধ্য ଅଛି যন্ত্রী বিনা যন্ত্র কেবে বাজি ন পারিব যন্ত্রী অটে নারায়ণ যন্ত্র অটে জীব হে মোর গুণী জ্ঞানী সজ্জন অর্চনিয়া বন্দনিয়া সুশিক্ষিতা মোর মা ভৌণী মানে কেড়ে সুন্দর চিত্তাকর্ষক কেড়ে সুন্দর পদ কেড়ে সুন্দর লেখা ଆଜ୍ଞା মো গলামাଳି
ମୋ ହୃଦୟରେ ଧନ ମୋ ଗଣ୍ଠି ଧନ ହଁ ମୋ ଧମରେ ମୋ ନୀଳମଣିର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ନହିଲେ କୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ଖେଳିବ କା ସଙ୍ଗେ ଏ ଆହେ ମୋ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆହେ ଅବୁଝା ଠାକୁର ଇଏ ଅବୁଝା ଠାକୁରଙ୍କର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହଁ ଉଭେ ଉଭେଙ୍କର ପରିପୂରକ ବାବା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବଜାଉଛି ଲୋ ମା ହଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନ ବଜେଇବ ଯନ୍ତ୍ର ବାଜିବନି ବାଜିବ ସେ ଯେମିତି ବଜେଇବା ଆମେ ସେମିତି ବାଜିବା ବାଜିବା ସେ ଯେମିତି ନଚେଇବା ଆମେ ସେମିତି ନାଚିବା ନାଚିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ଘରେ ଆମର ଯନ୍ତ୍ର ଠୁଆ ହେଇଛି ବାଜୁଛି ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିନା ଯନ୍ତ୍ର ବାଜିବାର ଅସମ୍ଭବ ମଦନ ତେଣୁ ଉଭେ ଉଭୟଙ୍କର ପରିପୂରକ ହଁ। ସେ ଆମକୁ ଯେମିତି ନଚେଇବେ ଆମେ ସେମିତି ନାଚିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନାଇଁ ହଁ। କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜି ଗଲି ମାଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଦେଖ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବାକୁ କହିଲେ ବନ୍ଧୁ ଖୋଜି ଗଲି ମୋହି ଇଏ ନିଖିଳ ଜଗତେ ତୁମ୍ଭ ପରି ବନ୍ଧୁଟିଏ ନ ମିଳିଲା ମୋତେ ଏ ବନ୍ଧୁ ଭୁଲି ଯିବ ନାହିଁ ହଉଣା ହେଲେ କାଳେ ଋଷି ପାରୁ ଏ ମା ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 2 ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଏ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ମା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଯିବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ ହେଇଛି ମୋ ମା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେଇ ଦିନ ପାଇଁ ଲୋ ମା ଏ 4 4 ଦିନ କି 5 ଦିନ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆମେ ସବୁ କିନ୍ତୁ କୁଣିଆ। ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁକୁ ଏ ବନ୍ଧୁ ଯିଆକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛି ହୁଁ ଯେ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ତା ପାଖରେ ମୋ ଧନରେ ସାର୍ ପ୍ରଭୁ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବା ବା ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଗୋଟିଏ ହାତ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ହାତ ଟେକିଲା ଚିନିମ ଚିରସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଜାଣିପାରିଲେ ମୋ ମାଲ ଆ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି ନିରାଶ ନାହିଁ ମା ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ 2 ହାତକୁ ଟେକି ଦେଲେ ଖାଲି ଦ୍ରୌପଦୀ ଟେକି ନଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ ହେ ହେ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନ ଆସିଲେ ମୋ ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣି କେବେ ଡାକ ଶୁଣିବେନି ଲୋ ମୋ ମା ଯେତେ ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧମଣି ତା ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ବସିଛନ୍ତି 5 ମନ 25 ପ୍ରକୃତିର ଭକ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ଭକ୍ତା ମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାହା ଆଜ୍ଞା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି କିଏ କୋଉ ମନୋଭାବ ନେଇ ଏ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ବସିଛନ୍ତି କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହିଁ ଅନ୍ତରର କଥା ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାଲ ତେଣୁ କରି ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ହାତ ଟେକି ଦେବେ ସମର୍ପଣ ଏ ଦେହ ତୋର ଏ ମନ ତୋର ଏ ପ୍ରାଣ ତୋର ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିଏ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ମୋ ମା ତାର ଜୀବନରେ ଭୟ କଣ ନା ଯେ ମୋର ଚରଣ ଚିନ୍ତଇ ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସଂସାରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ ସଂସାରେ ତାର ଭୟ ସଂସାରେ ତାର ଭୟ ଯେ ମତେ ସବୁ ସମୟ ପାଇ ଯେ ମୁଁ ତାର मते सब समर पई मु तार सकल बुझई आज्ञा जे मते जे भाबे भाबई हां से भाबे दर्शन मु देई देई चिन्ह म चिर सुंदर विश्व चिंतामणि विश्व व्यापक अखिल ब्रह्मांड कर्ता आज्ञा से राधारमण को हां जे जेमिति भाबरे चिंतन करछि भाबिछि डाकिछि सेई भाबरे आज्ञा भाव विनोदिया हरि की भाबरे बांधिबे ना हां भाबरे बांधिबे भाबो भाबो जदि भाव नाही भक्ति नाही भाव विनोदिया हरि ता पाखरे नाहंती मो मालो आज्ञा एठी जो आज 12 घंटा बाबा मोर प्रवचन दौचंती आज्ञा आज्ञा केडे सुंदर कथा हां अमृतमय बाणी बाणी जी चली जाउथबो से सेडी छिड़ा हबो ठीक ठीक गछर पत्र झड़ी पड़िबो
मो प्रभुंकर केड़े सुंदर लेखा ए माँ बंधु खोजी गली मुही निखिल जगते तुम्भ परी बंधुटीए न मिला मते कहीं ना माँ आम पालाकर सब बाद पालार रहिलु मु सत कथा कहूँ मो बाबा बसी आम ठाकुर पाला गाइबा समय नाही आमको आम जो सीजन पाला बाबा रखी दौचु मास मास धरी प्रभुंक समय दे पारुनु आ प्रभुंकर कथा शिखिबु केतेबेले कथा बाबा कथा जानिबु केतेबेले कथा सेया मो धन कथा सेया नुह ठाकुरंक पाला आसिला मोर आइंस फाइंस मेने कथा हो डाले मा को आइंस खाइबु ए माँ ये आम ठारू बाहर कि एटी जेते बसन सब नारायण स्वामी भक्त आज्ञा आज्ञा आइंस खाइबु आइंस चुना माछ पाछ हो अरे एठी जो सुस्वादु खाद्य होउची डी तो पेट पुरी जाउची हम खुशी लागुची आनंद लागुची आज्ञा आज्ञा तू पुणी आइंस खोजुଛୁ एठी आइंसटा कोन कि मो प्रभु लेखि नांती कोन ए मो हृदय देवता लेखि देइचंती आज्ञा आज्ञा प्रकृत आइंसटा कोन कोन आज्ञा माछ आइंस खाउनी बिले आइंस होउनी तो प्रभुंकर ए मा मेला रे कोन आइंस हुए आइंस होउनी बोली आइंस माने प्रभुंकर पाला रखुनी ए कहूची को आइंस कथा कहूची मो ठाकुर लेखिचन जगत गुरु अभिराम परमहंस क्रोध जे कुटिला कपटी चतुर्थ विषया लपटी चतुर्थ विषया लपटी हे चतुर्थ विषया लपटी ये भक्तिहीन कहे मिछ भक्तिहीन कहे मिछ ये ठाकुर मिसी करी माछ मिसी करी माछ यही माछ को तुम खाओ यही माछ को तुम खाओ ये निरामिष अंगरे खाओ निरामिष अंगरे खाओ ये होइले निरामिष देही ये तेबे पाइबु भाव ग्राही तेबे पाइबु भाव ग्राही तेबे पाइबु भाव ए माँ क्रोध जे कुटिल कपटी चतुर्थ विषय लंपटी आज्ञा क्रोध कुटिल कपट काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ए षडरिपु है प्रकृतर आइंस मो धनमाली लिखिचंती आज्ञा आज्ञा मो हृदय देवता मो हृदय बिहारी लिखि देइचंती ताकू छाड़े कले हिंसा कुट कपट अहंकार आज्ञा आज्ञा आकु छाड़ी पारिबे नाइ क्रोध को के छाड़ी हाथ टेकिले के क्रोध को छाड़ी देइची मन जीवन रागिनी के अहंकार छाड़ी देइची हे का जीवन रे गर्व नाही ए तो भगवत गोष्ठी एडी पवित्र मंच रे पवित्र पीठ रे प्रभुर दरबार रे आपण माने समस्त बसिचंती आज्ञा आज्ञा सतरे मां माने बापा माने भाई माने हां सतरे हृदय खोली आपण माने कहि पारियो क्रोध मोर नाही राग नाही हां कपट नाही हां हिंसा नाही हां एई होउची प्रकृतर अंश एही माछ को तू न खाओ मो हृदय नीलमणि लिखि दे जाइचंती आज्ञा आज्ञा मो जीवन सर्वस्व मोर नुह समस्त मोर कहले एका ही जाउची आज्ञा 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 ए मा सर सुंदर पद लिखि देले एई षडरिपु को जे वर्जन करि पारिची ए प्रकृत रे होचे आइंस ए आइंस को हृदय रे धारण करी ए मा ये प्रकृत आइंस को छाड़ी दियंतु ये रही भाकुर मिरकाली सेउल मागुर सर बोल ये कोना सर बोलो हौ ए ओहो फोड़ी दो बाकी हां बाकी फोड़ हां हम बापा को कोन आशीर्वाद करबी आ नले पैसा फेरै दियो ना फेरे दियो ए टंकार केते आशीर्वाद मो पई अछि भलो पाइबा अछि नारायण स्वामी मो बापांकर मंगल करंतु शरीर को आरोग्य रखंतु दीर्घायु करंतु सब परिवार मानकर मंगल करंतु सर्वे बोल आनंद कबार हरि बोल प्रभु तांका आशीर्वाद आम मथा ऊपर थाउ हां हेलो ए मा ए आइंस को परित्याग कर दियंतु मो प्रभु कहिले मो ठाकुर कहिले क्रोध कुटिल कपटी चतुर्थ विषय लंपटी हां भक्तिहीन कहे मिछ सकल मिसी करी माछ ए माछ ए मा हां एई माछ को तू न खाओ मो ठाकुर रखिले ए हे कहले एई माछ को तू न खाओ
নিরামিষ অঙ্গরে খাও এই মাছକୁ খাওনি বাবা হইলে নিরামিষ দেহি তেবে পাইবু ভাব গ্রাহী গ্রাহী আজ্ঞা আর কোউ আইଁଷ কথা কହୁଛୁ এই মাছ মাংস চিকেন মটন অন্ডা ট্যাবলেট ମୋ ଧନ স্যার ଭକ୍ତଟି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ হ্যাঁ ତାକୁ ନିର୍ବିକାର ମନୋଭାବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ମନ ଦରକାର পড়িয়াକୁ পড়িব ହୃଦୟ ହୃଦୟ ଖୋଲା ନହେଲେ ସେ ହୃଦୟ ବିହାରୀକି ଆପଣମାନେ ପାଇବେନି নাই নাই କହିଲେ ହୃଦୟ ଦେବତା ମୋର ଇଏ ଜୀବନ ସାରବଥା କି ଉପାୟରେ ତୁମକୁ କରିବି ମୁଁ ବାଧା ଏ ବୁଝି ଦିଶୁନାହିଁ କିଛି ଯେଣେ ଅନାଇଲେ ତେଣେ ଅନ୍ଧାର हे मोर हृदय देवता मो जीवनर स्वामी मो जीवनर सर्वस्व হ্যাঁ হ্যাঁ इह कार परकार देवता मुनि जन मानस हंस হ্যাঁ হ্যাঁ से हेले हृदय बिहारी आज्ञा। से हेले हृदय देवता से देवता को जे जेमिति भाबिछि डाकिछि से पाइछि হ্যাঁ मो धन স্যার 6 जण वकीलों को डाकिले प्रभु मोर আজি ह আচ্ছা উকিল সব আসলে কোর্ট দরকার হইতব जगत गुरु अभिराम परमहंस मो ठाकुर 6 जण वकीलों को डाकिले আচ্ছা কোন বিচার হব विचार हबो ना विचार नहले डाकिबे गाई হ্যাঁ হ্যাঁ ब्रह्मांड छत्रदंड शतधृति भवना আজ্ঞা আজ্ঞা भोरु नाळ दंड হ্যাঁ দিও সবু জায়গা গাড়ি পয়সা আজি দেই দিও खौ देला वाला जणे नेला वाला जणे मझिरे आमे चट्टू আজ্ঞা के আজ্ঞা काकू दउची ना के काकू नउची आमे तो सब भड़ा घरे रही चलमा हाँ। सत्यनारायण बाबांकर मंगल करूछन जेतिक देइछन सतदिक अधिक हिज बापा काई भूल कले आपण मो बापा हिसाब मु झियो आपण आशीर्वाद मते करंतु आज्ञा तेणु करी सेई क्षीराब्धि तनया लक्ष्मी ठाकुराणी अन्नदात्री मो बापा मते जेतिक देइछन सतदिक तांकर अधिक हि जाऊ আজ্ঞা আজ্ঞা धन जन गोपलक्षी परिपूर्ण भंडार करंतु मा सर्वे बोल आनंद कबर হরি বল प्रभु हेलो बाबा হ্যাঁ 6 जण वकील को प्रभु मोर डाकिले আজ্ঞা আজ্ঞা विचार पड़िबो प्रकृत रे ये ब्रह्मांड केते ब्रह्मांड केते आ ब्रह्मांड एके तो केते जज जन को डाकिबा से जजमेंट करिवे नाही हां तेणु कर जजमेंट करबा पूर्वरु जज आसीबा पूर्वरु आगे आगे 6 जण वकील को पचारा गला हां प्रथम पचारा गला बलराम दास को आगे आगे मु तम ना प्रकृत रे बोलिया बलराम दास आ मु बुढ़ा भागवत दास पो कहले आगे कहले बोले न हिले के ही सम येणुता नाम बलराम एणुता नाम बलराम आहा येणुता नाम बलराम वो बोलिया बड़ुआ पोटा बोली नाम दिया हला बलराम आगे आगे हेलो हां आज्ञा बळे नहिले हेलो हां तेणु करी ना काई की बोलिया है से अनेक कथा आगे आगे मिसियार को जाउनी नहीं। अप डाउन होची बैटरी पकेज अछि की कोन कहू हेलो 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 हाँ पचरा गला बरम दास उठेले वकील 6 जण वकील को डाकी ना कहले कुह तुम्हें ब्रह्मांड केते आज्ञा ये प्रमाण दले जजमेंट करिया पाई मो ठाकुर अछंती आगे आगे मझिरे बसिले जगतगुरु अभिराम परमहंस हां हां मो ठाकुर बसिले जज जज जजमेंट करिवे आगे ये 6 जण वकील हां ठीक कहउछन कि भूल कहउछन आगे आगे आज्ञा निष्पत्ति करिवे जगतगुरु अभिराम परमहंस मो ठाकुर जजमेंट हिसाब बसिले प्रथम उठिले बलराम दास आगे आगे पचारा गला आपण किए ना मो ना बलराम दास ना आपण कोन कहिबे ना ब्रह्मांड रे हिसाब देबी आगे, ब्रह्मांड आगे। केते हां ना आपण कोंतु ब्रह्मांड केते कोन बाबा आउ नेबिनी दियो आउ दियंतुनी आपण आपण
ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଠି ନାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଆଉ କିଏ ଅଭଦ୍ର ଅଛନ୍ତି? ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭଦ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କେହି ସମସ୍ତ ନିର୍ମଳ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ହେ କରମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଯୋଉ ମନୋଭାବ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବର। হ্যালো ধন কলা তিনি ভুবনে ইয়ে যার লীলা ইয়ে যা পা দেখো বরমদাস ব্রহ্মাণ্ডর হিসাব দেলে কলে তিনি ভুবনে যার লীলা জাপাদে সেবন্তী কমলা ব্রহ্মাণ্ড তিন আজ্ঞা ব্রহ্মাণ্ড তিন কিয়ে বরমদাস কহিলে ব্রহ্মাণ্ড তিন আজ্ঞা জজ মুন্ড হলেইলে কলে হেলানি প্রভু মনা কলে জগতগুরু অভিরাম পরমহংস ঠাকুর মুন্ড হলেইলে কলে হেলানি ଆଉ ଜଣକୁ ପଚରା ଗଲା ଆପଣ କିଏ ନା ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦିବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଇଏ କିଏ ନା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ଆଜ୍ଞା ନେମାଳ ମଠ ମହନ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସିରେ ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ବିଶ୍ୱପିତା ସ୍ୱୟଂ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ। ହେ ବିଶ୍ୱପିତା, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ, ମୋ ବାପା ଭଲରେ ଦିଅନ୍ତୁ କି ମନ୍ଦିର ଦିଅନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁସିରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ବିହାରୀ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଧନ ଜନ ଗୋପଲାଘରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାର କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଉ। ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବର। ପ୍ରଭୁ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଠି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ତ ଭାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ଯାହା ଥବ ଦେଇ ଦେଇକି ଯିବ, ଆଉ କାଇଁ ଆସିବ ବାବା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଦଉଥିଲେ କାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦିବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଠାକୁର ଡାକିଲେ ହଁ ହଁ କହିଲେ ଆପଣ କହିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ହିସାବ କେତେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହିସାବ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଅଚ୍ୟୁତ ଉଠିଲେ ସେ ଦେଲେ ହିସାବ। ହଁ ଧୀରେ 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 କହିଲେ ଶପଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ଇଏ ନାଥ ହେବ କି ଅଚ୍ୟୁତ ନାଥ ହେବ କି ନାଥ ଏମା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାତେ ଜଜ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ ମାନେ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ 3 ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ 3 ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ 7 ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ 7 ମାନେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ କହିଲେ ହେଲାନି ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିବା ଆଉ କାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ କିଏ ନା ମୁଁ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ନା ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ହିସାବ ଦେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନା ହଁ ନା କୁହ କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ତ ଜଗ ବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଜଗ ବନ୍ଧୁ Brahma
ज्ञान दिन कृष्ण नाश कहले 14 ब्रह्मांड ब्रह्मांड 14 आज्ञा जगत गुरु अभिराम परमंश मो ठाकुर मुंड हलैले कहले हेलानी तीन हेलानी सात सत्यनारायण हेलानी महाप्रभु नारायण स्वामी मंगल करंद दीर्घाय करंद मो भाईंकर मनस्कामना पूर्ण करंद सर्वे बोल आनंद एक बार हरि बोल प्रभु प्रभु हाँ भाई ब्रह्मांड 14 तीन हेलानी सात दिन हेलानी कृष्ण नाश कले 14 आज्ञा आज्ञा जज मुंड हलैले प्रभु मना कले जज टिके बुढ़ा ही गलेनी आखि भलार देखा जाउनी ना कहले हेलानी हेलानी मुंड हलैले हाँ आउ जन को पचरा गला कहले किए तमे तमे किए बाबा हाँ टिके कविंग डाकिबा आज्ञा आज्ञा कवि सम्राट उपेंद्र भंज 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 रीति जुगर बलिष्ठ कवि प्रतिभा आज्ञा आज्ञा भंज कवि प्रमाण देबे बेस बस कहले ब्रह्मा गोटिए कन्या परी गोटिए ये गढ़िबे की करी गढ़िबे की करी ब्रह्मांड लक्ष्य रे ये लथिबे सुंदरी आज्ञा ब्रह्मांड लक्ष्य भंज कहिले ब्रह्मांड रे हिसाब लक्ष्य जज मुंड हलैले कहले हेलानी बाबा गले बलराम दास आज्ञा आज्ञा गले महापुरुष दिव्यद्रष्टा अच्युत हाँ गले दीनकृष्ण दास आज्ञा गले भंज हाँ सन्थ कवि भीम भई जन्मांध जातिर कंध जार जीवन रे कामना बासना नाही विभुपद कंज बिना जे अन्य किछि जानंती नाही सन्थ कवि भीम भई आज्ञा तांको पचरा गला हाँ हाँ कहला ब्रह्मांड हिसाब तमे जानिଛ आज्ञा आगे मु देई परिबी ना कुह ना जागी चंती ब्रह्म अग्नि ये लेख कुंडे जागी लेख कुंडे जागी चंती आप देउ चंती एको आप देउ चंती एको सब भांडे जागी चंती ब्रह्म अग्नि लेख कुंडे जागी चंती देखो रे बुढ़ी डिश ब्रेक अर्र धाप देउछन 21 ब्रह्मांडे आज्ञा आज्ञा मो धन जागिचंती ब्रह्म अग्नि अलेख कुंडे आज्ञा कहले 21 ब्रह्मांड हाँ मुंड हलैले जज ये हेलानी हेलानी आउ जन को डका गला ये भी ठीक हेलानी पांच जज मुंड हलैले हाँ हाँ कहले हेलानी हेलानी जगन्नाथ दास उठिले आज्ञा से तांको पचरा गला कहला ब्रह्मांड माଳ ମାଳ होई जालम मुळा बिराज होई जालम कहला ब्रह्मांड माଳ ମାଳ ब्रह्मांड रे हिसाब नाही बाबा जज मुंड हलैले कहले हेलानी गोटे लोमके गोटे ब्रह्मांड आज्ञा आज्ञा बाबा माଳ ମାଳ ब्रह्मांड जजंकर मन को गलानी नाଇଁ ପରା कहा मत कहा प्रमाण मन को आसिलानी जगत गुरु अभिराम परमहंस ठाकुर आज्ञा जजमेंट करुथिले आज्ञा निजे उठी पड़िले हाँ ये 6 जन वकील पचारिले कहले आम कथा तो मन प्रभु जदि आम कथा मन को गलानी हाँ आमे जो प्रमाण देलु आज्ञा अच्छा कहा कथा मन को आसिलानी नाଇଁ एतरा आपण कहंतु ठीक डा कोन 3 नुह 7 नुह 14 नुह 21 3 नुह नुह 7 नुह 21 नुह 14 नुह लक्ष्य नुह। माळ माळ भी नुह लक्ष्य भी नुह नाଇଁ। आ ब्रह्मांड केते ब्रह्मांड बहुत तेणु करी जगत गुरु अभिराम परमहंस ठाकुर प्रमाण देले हाँ अखिल ब्रह्मांड कर्ता मो जीवन स्वामी कोटिया उनाही पाई अति भाव प्रेम ये सर्व अंतर जामी नाथ पुरुष ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडर कर्ता हूँ जड़े जज
जजमेंट कले जगत गुरु अभिराम परमहंस ठाकुर प्रमाण देले ब्रह्मांड होचंदी ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड रो कर्ता होची जणे बाबा सर अखिल ब्रह्मांड कर्ता मो जीवन स्वामी आज्ञा ये अखिल ब्रह्मांड रो कर्ता होचंदी जणे आज्ञा आज्ञा जय श्री सत्यनारायण स्वामी को जय प्रभु करे सदिच्छा पूर्ण हो सर्वे बोल आनंद कमा हरि बोला एमा दिने प्रिय शिष्य आज्ञा राम हाँ पचार दिले महापुरुष अच्युत आज्ञा आज्ञा कहिले सत्य त्रेता या द्वापर कली हाँ हाँ चारि जुगरे हाँ सत्य जुगरे बामन मनीष नाई अपा आज्ञा आज्ञा त्रेतयारे राम अवतार मनीष आज्ञा श्री राम श्री राम हाँ हंस वंश अवतांश राघवेंद्र सरकार राजीव लोचन राम आज्ञा राम रूप रे प्रभु आसिले से मनीष रूप द्वापर जुगरे आज्ञा कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण आज्ञा जुग पुरुषोत्तम द्वापर जुगरे भगवान कृष्ण कृष्ण आज्ञा से मनीष रूप मनीष रूप अच्छा कली जुगरे कोन गोटे काठ गंडीटा देखाउछ हमकु जगन्नाथ दया करी कुहंतु ये कली जुगरे मनीष रूप रे आसीबो किए ए जेमति मनीष रूप रे सब जुग अवतारी ठाकुर मन आसिले तेनु करी ये कली जुगरे हमु कोन देखाउछन दारुभूत मुरारी ओ मनीष रूप रे किए आसीबे ए कली जुगरे ठाकुर किए हाँ बाबा दिव्य द्रष्टा प्रचंड प्रतिभा महापुरुष अच्युत प्रिय शिष्य राम को कहिले राम रे कली जुगरे मनीष रूप रे आसीबे रे आसीबे खेलीला करिवे से किए कहले चिलिका कूला रे करण गृह रे ये जन्म लभिथिबे हरि बापा परमहंस जे नाम बोलाइब ये जगते पाड़िबा हुरी मालो एटी दिव्यद्रष्टा महापुरुष अच्युत प्रमाण देथिले प्रिय शिष्य राम को आज्ञा आज्ञा कली जुगरे आसीबे मनीष रूप रे हाँ हाँ से ठाकुर किए किए ना परमहंस जे नाम बोलाइबो जगते पड़िबो हुरी जगतरे हुरी पडुचिलो मा आज्ञा केते हरि बोल हुलहुली करमला आश्रम रे भी एते बड़ा आयोजन हेई नथिबो मु जते कि मो अंतर मध्य आकलन करूची ए जेते बड़ा आयोजन हेईची आज्ञा आज्ञा आश्रम रे त्रिवेणी अमावास्या रे प्रभुंकर जन्मतिथि रे हाँ आ एते भक्त एते बड़ा आयोजन केवल प्रभुर दयारु एठी हेईची ठीक ठीक चारियाडे वर्षा होची एठी नाही चारियाडे चतुर्पार्श्वरे वर्षा आज भी प्रबल वर्षा आज भद्रक तिहिडी 2 घंटा आज्ञा भद्रक तिहिडी रे 2 घंटा आज वर्षा नादी दे जाई आज्ञा কিন্তু এঠি কাই এ মা আনন্দ বাজার রে খাইবা পিবা চালিছে কেতে বড় আয়োজন বাবা যৌদিন বর্ষা হব ভাই ভক্ত ভাই জনে মতে কহুতিলে आज्ञा आज्ञा বলে চতুর্পার্শ্বে বর্ষা চালিছে এঠি বর্ষা নাই नाही ভাই মোর কহুতিলে हाँ যৌদিন বর্ষা এঠি হব প্রভুর কার্যরে বাধা দব সেই দিন ঠারু প্রভু কামাও হবনি এঠি আউ লীলা খেলা ভজন কীর্তন বন্দন হবনি আউ এঠি मोमा काई हबनी भक्त भगवान निकट रे अभिमान करि थाए आज्ञा आज्ञा अभिमान रे कहि थाए हाँ हाँ प्रभु
कुआडू कुआडू केते भक्त सब धाई आसी कोण अनुकोणरू तो आशीर्वाद नबा पाई तो कृपा पाइबा पाई तो कृपा भिक्षा मागिबा पाई जदि भक्तंकर काम रे तू बाधा दऊ ताहले एठी काई की हबो प्रभुर लीला इरे तो काम रे व्याघात हेले तू तो काम रे जदि व्याघात हबो मो भक्त मान जदि कष्ट पाइबे तो भक्त मान ताले एठी हबो काई की ना तेणु करी भाई भक्त भाई जने मते कहउथिले हाँ। कहले गौरी चतुर्पाशरे वर्षा चली किंतु एठी वर्षा नाही हबनी मु तांकु कहिली मुले जोडी प्रभुंकर गोष्ठी हुए प्रभुंकर नाम कीर्तन करा जाए सेठी चतुर्पाशरे वर्षा हबो किंतु जोडू नाम यज्ञ चलीथिबो प्रभुर प्रवचन चलीथिबो प्रभुर कथा चलीथिबो सेठी वर्षा हबो नाही ये प्रभुर कृपा ये प्रभुर इच्छा जय श्री सत्य नारायण स्वामी प्रभुंकर सदिच्छा पूर्ण हो सर्वे बोल आनंद कबार मालो से चिलिका कूल रे कर्ण गृह रे जन्म लभिथिबे हरि आ नाम बहिथिब अभिनय सुंदर जगत पड़िबो हुरी तेनु जगतर हुरी पडुची लो मा नाही हां तेनु से भाव विनंदिया हरि समस्तंकर स्वामी आज्ञा जेते साधु संत सन्यासी आसीचंदी एठिकी मा जणे होचंदी हमर स्वामी आमे समस्त तांकर स्त्री पाला पानी चिया हे जाउची सार काई की आ समति कर स्वामी सिए कोन जणे सारे अच्छा जणे पुरुष समत कर स्वामी हा मो बौर स्वामी मो स्त्री रो आउ समस्तंकर स्वामी आ मो कोन जेते मां माने बसचंदी बापा भाई माने बसचंदी मां मान कर आमे समस्त जीव देही मां मान कर कहली परा समस्त तू कोन पागलटा ना कोन ना ना मु पागल नो मां माने इटा फोपाडिलो अरे बाबा तो लिखिचंदी हां दे मते बाया करी आय मोर बाया राजा